بعده سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله. ودو فوفو نغا ودو بلغا هوهو دبرني wona Allah tigana wona maga sallenga bondi annabi nyimmen kamma kengani Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam o mi kenta danginte o gara kona gara mo gombe on ta tampini toujours Allah golle nyani Allah golle ngani serebe se gana nyanda ngani anna golle Allah dangani komi saybanu ngai ga golle Allah dangani mo gombe o wa golle ni ti nabure o wa golle ni ti hanka o wa golle ni ti i hakre bogomi toujours me demande nyani Allah ke sinyani hibe ganakati hibe walladi wana kelladi nati sallallahu alaihi wasallam sadaqatul jariya sadaqa kebe angana karaganta sikam palle aga wurno abrajen ganta sikki kenni hadamar me anga do koto be dabarni Allah da abubakar nudo saibanu ngadi tiga kubenu ina burunga igariro Allah subhanahu wa ta'ala killentara donc serebe gani na burello Allah killentara Allah subhanahu wa ta'ala kebe galling hadamar men dangani angana kello Allah tara Allah kana fogote nyakinanga kebe gampaso an kalleke ko min gara qissa dangin to kona gara mogombe kona kitira koye nya dabarni jaman no gondi sere sugadi anta tu karakota ngarni ko tambe komi aganya bani israila qissa no gondi igwani presque gara ko qissa no gon mogombe ada tanyere sina nya galla batta ken tanyere sina malla kuda nga ada yagare ke ga nagani ni setan da jambana wara yagare ke setan gara jambana wara yagare ke ada Allah kuta inda bardo yagare ke batte ada Allah kuta inda bardo yagare ke batte Allah butu go ke ngai go ke giri adaga kenna ni buru kutunge go wadro ken no gondi agri adaga yanki aga yanki no gondi miskine go rikatte ada nyaga ti buru kutunge go widro ke ken no gondi ati awutu anna kambu ada buru kutunge ke kini miskine ke igo ke ga dugutene yanki ngai go ke yonkin mbogo igo ke ga kara hakat mbe akara halle Allah subhanahu wa ta'ala ada mani dabari ati kome ke dangani nantangara ngari kyalla igaran to gono ngani iman to gono ti fota naide angara sadaqa kebera gana bagani na kini miskine ke hagaran to gono ti kenya kengal lambati ku he donc hada marme anta tu anga golle be nyana Allah gara gana anta tu anga golle buro be dabarni galla ga ballanga komi farengara koni mo gombe sallallahu alaihi wasallam ati Aisha da ati Allah gana radiyallahu anha ati Allah gana sujudi tabane raga kome sura Allah walloni arjannati ken anta gambini Aisha ti ati annabi ati donku ken kamananga soronga ke salle beru ke sujude su dabarne Allah mani ganya na tukunchuwa ati dukko intagu ado warti kenya ni dan kuncallu bonondini donc Allah ganno tanga Allah ganno kisi ada maremme golle be Allah ganya na Allah da annanya Allah da ngalengi masalangenga kebe kama lengi masalangenna hadis qore kama hadis ke awa Tirmizi no gondi hadis sahan tanyani nga 40 an-nawawiyya gumunga 40 an-nawawiyya nga sirbe ma 40 al-hadis tanaka tem padisenga kitabe bedi awa ken kitabe no gondi hadisi tamundi ndokka bundi ke hadis yani aqida adu limanan kagu adu famuye Allah gara sutuna waradi me serebe gana ke hadisi hamu anga birenanta tampini mangan kara nga ke hadisi gana baganyin kollandi anga tampini mangan karanta tumana mangan caage kata hadisi ke to aguma donc hadisi ke agrikoy ibn Abbas radiyallahu anhuma farenga ahaba tugunel menyani ibn Abbas gani sayban nabi annabi fatina limnenya to nga adamu sallin do annabi batta gara annabi salli jumutuna likatai annabi du'a dangani ati Allah ganna hikman kinai Allah ganna tundi qur'ana tuagunga ayani ke ummato tuana qorenga qur'ana tuagun no gonde aga gana me lankishi ho hoyi aga sagene katabna Abbas tafsirini
donc Allah da tuwagun kinai qur'ana kamma me kembuna basa lemine nyanyi onari farin jikunun to ke hadise gananye me ogarni ken explique mo gombe gelalla gananye odangani insha Allah hakati nganakati maga gemmo maga kenni kanwa ibn abbas radiyallahu anhuma agado annabi batte atinya annabi halle arawanya na keta wada annabi watterne arawanya na keta wa annabi setu harenga awatauna halle keswa gemme parce annabi ni soronyi tauna halle harenga aganani hareke kamma komi fadlu ibn abbas gani tauna halle mo gombe e ke gamare ke agida gwar kenga izen arwanya na ni terna halle parce awa galli jikungando sire gorenga ni terne do me maga tera kane gomi gati jikunganda paba da magana terne do me maga teri kane de anken na ni halle ya maga teri karanga maga teri I halle toujours anken na nyamina annanya I karani donc ken no hondi hada maremme angana ni fofo dabarni annan daga do alla kille annabi hayde sallallahu alaihi wasallam alla da kenya go لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أتي أوساقر من ياغي مغم بوسري النبي نيمي النبي نيمي أوساقر ياغي مغم بوسري سربك الله غرق كوتا جكي أدو سربك قولي سرب ملا أنغا الله فين كنو anga lagara jikki anna daga do annabi batte am paba killen damma killen pede anda daga do annabi killenya batte o qabla an qalle ado alla qalle ngana meni anna qabla an qalle ngara pubel no gonda anna alla qalle ngutu ho gaddina chogini maga daga do kembatte maga am paba lingun damma lingun dabari ilungu ke gananya galla do annabi lingun chogini de am paba damma lingun ngana gemo alla lingun do annabi lingun daga di batte kai gana alla sogi gana annabi sogi maga daga di batte de Allah tono sarnon batua sarno ngana nyiga killi siren kamma nga sarno nyimme gana nyi sankunta kun killen nan tillemmen danga ni anga min batu ngana langana agana lingi sarno ndangu illemme kellangana ta ho nyana ananya imme ga Allah killen kamma ba hadise ke ona joppana tikkanno hila parce annabi ada digan kaba kontiya koni ke hadise no gondi horna hadise ke terengare sere sugana ke hadise hamo ambre nga suro nga hadise ke gana bagani men dro duna da antam pinia farenda diga men joppa hila ga hinna nati ya gulam kan ibn abbas lemene nyani kewa ko ni nanti annabi dundira ko manya kamma ko min nanti faringi du tu soron kamma nanti valer ngai titri ngai soron ada batte nan tawi du tu sere kamma no eti ko mo yagare nyirni analle annabi kitalla ga bakka jamandi ana dinga makampallo ana dagi hajun ko na da annabi na battellondi anti du tu sere kamma farenda kenya ko sallallahu alaihi wasallam ati hadisen no gondi ati seren tarno arjanna sere kebe misqala zarati dundura ponnega ancondo men arjanna na harama nganke tarno eti dundura kani maniya sayban nego gata unati annabi ati ke hayde iwa irancire mulla iwa to husire mulla e seren ka gari irancire ndo to husire londi e se ken kan hobure nyeba ati no ati allah haram prenya na allah ho haram pre mulla yo yagaru ona yere hamu shaytane hesi yagaru ngadi ko lankara shaytane hesi yagaru ngadi trompa bali yagaru bane hede shaytane hesi serga beyi anna shaytane goton tagunya ngalla abada agat nanti serebe wa khairin mulla alla gama kubenu wajaban kamma ahay courage lona ngakunya nyanginden dinan koto alla gara kubenu obligé de kamma alla sasa awini ya ko ngawron challini anta kankane ngal hajri ngane kinyane senkeri nga sawa kanke la hajri nga anta sallini tabbiyamma alla mantirni ke nganda hakkanya wutu shaytan ya hagaram goto o ma ngari annabi sunnandi nanti annabi da urumuma wiya ko ngaga sallini aganta dingiranu hillillah ko kunno ghazwatu badr do ghazwatu tabuka me kudange halle annabi sunnanya urondi ana kange agana kange asal ligri hakatingana aga gila hakat menan challi kengana kinyana girani uron challi ana tahu ma bilali gan tagari kongo bali hakatuni mino jela annabi nyi kankane mayille ngan karanta bakadu sedai nga urum momanya salle ngana titi urun challe abrajen cirenyani la hajrin ngana nyik nyene kenna nyanki ngakan kanan kenna la hajrin challe 10h 11h Allah ma kentir ndanga gelle urun challe ngan kabana la hajrin challe ni lere nga sawanna kanke la gara ko tan krosiniti e la hajri ki anta krosiniti urun challe kanni bane shaytan nene ndenya ni kenga mene nafila nga kiyen no gondi
ana ken kurajillanga ngasalli hananga tinanna ken salli antinanda maganya timbang qodondi farlan callu nan qotam maga angana ngar kem modi nafilan callu courage ngan kenye nafilan gollu kubenu gama obligeant kam courage ngan kenye na kunya dabari su e courage gantanga na farla nun dabari anga setane kitende ara bonen kadundanga anga yogo kan Allah kontum bulo kentenga maga bankinga kange nga sakka maga anta jakka bagandini khalsi gulle nga maga anta jakka bagandini nga sadaka mbakenta sogna halle setane dakke kaman kanene ada kita kangu kubenu gam maga ijakka bagandi Allah masadaka ke mundanga force petike nga force ni jakka kiyai angana jakka ke bagandi Allah ga sirono hakatumbe anna siro anna kenda bari ba jakka ke ga mabugu magandu wara sadaka mbakkei magandu wara fotanai awre hetinanta an agga man Allah ta sadaka bagande me una mulla naga wulliya shaytani ga kalamu benu tukko kane osuno ya ga muni kenne bane kan ga gana dangi mani masibo tanan kano gadi anna ya garen ngari daga nay tellen ya kan kota ana iran cire londi ana parfentimel lodwa ana mude makiyaji timba ya gadunga angane la to ndi hanno ndenga parfentimendi ahay daga na wandi gunya ha ngalla ga kamera ne ga hate ke hayni agiji mendo asigendo atre mo kem bayge agalle ne wandi go be gana tanda ngane tebele hati merci nati merci anani ga ganaro kan no ndi jati go ngana ngari kennani in kollanga kembirsi barsanteni howati karabane angana ngari nyagan kota wallahi antini ngama ke yare ke kore meni ke esga yagiba agama yagi fokenna yagi ay ganata yagi Allah da yagarin tire kini katiya ngadaga kandianna hay anta guru hillu ronadi daga kandianna hayadu go ngam gombe wallahi angana ngara anta guru hillu ronadi droki khore be granda karu be gayi gelli sagenga agani sorneti ramu benui hay kunya roni kannenga awata kunu gon karanga ingolla santido ya galla kayan kiyen tadiyo leminenga kusunga sanje ni tira mu bene kunya hay awata kunu gon karanga ho hon tadi angana ngari antini ngeti serenga yakin karawanya nan kunu barke gare da duwara burre ada duwara kine kiyada ga gane daga nan nyanga ko tan dangana daga siga kan angana ngari antini keni Allah gada janne garube ko kiyani ba me ambandu haram poroni katta wandi gu kuwai an bai junubu nyakita Allah tan nandu haram poron dan kina dangani an kina ganan pai haqqati su aganya galini kenya barajen nan cahenan dangani kampare gana katta wandi gu kubenu cameraman nu kubenu gam filmene balawun caage gilli kendi kadi jamane kere mun ka jarabi kenga anna sagon kangari kubenu ka ga trompe e kunna rega inaso ire mununga igra ke jahilin tampo e roma gairne timis di Mali Miss d'Afrique ire sarremu isage organisation nya dabarni hibe haram parengani ina ken to onjaha ina foto nun kinanga ina kado nun kinanga anken nadaga anna sutu pojo mun kamma tanun karunga maga fotana miniji punundo in kolla kwafe mo nun tananunga iga defulen kamma iga dabarni akama ngaterne jahannaba pojo mun kamma gana karama ko manya Allah gati yagarena haram parebe hundi akem bay kenya kamma ganya na marsandi singa ga gana jarabiyan koto kayba anna sarno nyimme ngari wallahi anke matu lenginti irgi kenge fatima to anya misnu ko premienga akhay tauna ga soyni awasi mani da darjina kitanga haya ngasamene izen alla men qaramundi dinanga anna tuindi ana hijabu mutu ana rondi ani du suturi yagare am parampore nan kinada an kina gama profit am paramporenga hotananta profit ne de nga alla gara yagaru benu taga iga ken dabarni kumpai ja arjanna re munye gelli duna de alla di tagman chunko alla da arjanna horo yagarun tagman chunko kala terengare ati qasiratu tarf hurun in fil khiyam yagaruani ina tillisa nyawre intabaka wadi go tananti ngalle yagendi janko tanni haram parento asa hantenya na kenya gare butten no gondi nantin kinan nan bane mulla allati qasiratu tarf uren maniya ya gare ke ya gen takampini bakki kina ya ga bakkaru gondi go tanai arjanna garum ma ko tonya haige i haram pare serebe gi haram pare tuni kinano ani de gawandi gon ta tunu de jelil lo in kollanga kempla ke aro ya ga lakken karanga annan bugu sellanga ho ganan ngari kenga na suyanda
ama qasa ama wasan dangani jasan ta wandi gun nan ciyan ken dangani nati tebele anna siti hu merci Allah ga kebe konnan danga kentuba hada marbe yagarin nan magi dunya marsandisi Allah da yagarin taga yagarin ni jamani angana yugo sire mundi anga yagunda ga memba ganini anga islama gunda ga memba ganini nganga batara nyugo mundi anken ta fo kita duna tampiye ga hede sirgabe wa plenya nan tinge kina manyan kina nyan kundwa nan kundwa otini odo yagumbil lagarno andan kina anda choisi ba il faut choisir le mari avant de se marier ankina choisir la odam billah ga yagni hila angana ti bogos agana mutu dina gantano ana do bel filu nya battere anga ta kono kompendi alinganda malinganda kemmo wani aya ko antara kane ngangana dina gume mutu Allah ana filu lagana agino hundinanda donc yugo keti ati annabi ati ram parampare ado to haram pare ati eske ken kani dundura ko nyeba ati no ati Allah haram pare nyane Allah haram pare mulla nagara ke hadisi hayde Allah ta haramen painde mulla haramen ngana haram paro angar nyange nyane Allah ga kebe mulla kenya hay kenya haram pare ni anga iramu ko benuro ne katta wandi unga kungana haram paro basanu kudo hotana kungana haram paro anke nyagen kane mo dangi yerna ne nga kem parampare he hijabu kyaro ndaya haram pare ni anke mangari ba yagaru ngana bugu sellanga contrôleur nu ngari ganari gare yagaru ko benu dampe nge hijabu nge gatta on metron do fen no gondi wadangi ni watni kunta golle bure dabarne ko benu hijabu do dampe gante de gni yatirndi nga yagaru ka sage ken dabarni sasa anga yogo ngalla hijabu ngi yakamundo ngi ngaduna golle bure suntari takke gantari e wawandi yagunun kuttu ko wono ngani yago siren no gondi ina ko gonon jamba ikina nu hasida gonni raga ini bagandi anga sarna yagaru ngalla wajundi dingiran tadi igantanu ngani ngamodin ka suntari gantanun tude e yagum bakke suntari takke ganta kendi sumpukute suntari takke ganta kendi ku telefon gotu wuro nganaro angana ke yagare digan kannemmu ado seretananga telefonga agare burunga lakane aga useini kinai magalle nyagare museini ikinai magaga sa aga e yagalle mon pilli wallame antina mare men ke nyirame ke valerna minna يستوفون من الله يستوفون من الناس ولا يستوفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يريد فقدني سرونga de ngain ta fukk wallahi igana nyibamu kubenu konnalla ganta dungineti digamu kubenu Allah torongiri de wasirru qawlakum aw jaru bi innahu alimun bi zati sudur agallinga kada digamu kubangandi agallinga kada digamu ku koni qur'an no gondi Allah ti torongari de anta fukki wallahi iramel londi anna contraire ndabare Allah ganno kisikenga golle problème nyanga bo kamma izen kan nondi angana fonya kebe gantagawa anyira meke maga honda bari kebe gantagawa anna nderinga anna Allah subhanahu wa ta'ala dinanga anna kenda bari anna maga seredi kina na gambondi bagalle nyugondi yakinnaga anga ngalla sarne yagaru yogon wari igire mumulla buru ina sugu tennendi tennema ho ina sugu le nyagarendi kallu yagaren qahe kere koni hadamar meja santa ummanya koy yogonu nga sugu ni kallu yagarendi le nyugo nyakke ahay sugu no kenyere le nyugo ngana hebe dabari kenda anati foki ana men dabari keda lagaru ngana konta support ne anati anya ke kanna walla pati kira tagamme wallahi gare nyani ho hontai sugu nyani anchu wanki nadi kem mambaga ancaage sugun Allah men qari anna kismare qanna suwa qari yakindi idan kenni fuai haramaram men namma ken dabari amma ganati anya ke anna wara ya gare kema ho dabari Allah wanya ken Allah gananya ga sikita amma ya ga kana ga kata anya ke janna haram anna walla abakam ma kompendia amma ken dabari an to nyane qatante len kan to qatante kumane jula hare idan nganya kama fofo da bare wamma dorna wam baba dorno nganan tamma wasugul bare nan tanna wara gana tanna wara timman bara nda walla amma wara gollenya haranga Allah nganta fotorno yo igidu bazene ti hadise be ndemu digame ke kondo menga kondo nan cagadi umaru hadise nyani agari kati yaqib ibn umara agati ani yaqike wara ibn umara diga kata annabiyati wi yaqim mullan qayha umaru tina wara de atam baba digame lagati agari ke wara igo ngari agara kemo gonko Ahmad ibn Hanbali dal man goro kuna katandi nanti habati ni yakengala
iya garen kama wore golle dabari ati maga wara e ati umaru ka gati ire men ya kengara gara wara ati anke baba na koy umaru aba anke kana koy ibnu umar aba adam baba umaru bana anke do ibnu umar bana atila ijen umaru da hogille nyangari kebe gana ayan ko tanga adu farenga alkaba kamma iga yorni igari ibrahima sigrangati ya rasulullah ati annabi ati law ittakhazna maqama ibrahima musalla ati annabi ati haro ganna ibrahima sigra ke ganna raga salli rai farenti ya umar lam umar bizalik ati umar wa talla minya martikenga odo kienga kenne magambane goppe gorondo kamuntum me kampe ayanka ari ati allati wattakhizu min maqami ibrahima musalla ati umaru gara digame ke go ati allati nanda gana ibrahima sigra ke gana raga salli dingrai yo umaru da Allah digame nda me ngari agana digame ko tout de suite qur'ana wayan kana do umaru wa me ngalla qur'ana no gondi tanu siki mana funu kenga anke pabaro kenna bana parenti sallallahu alaihi wasallam ati annabi nyimma ngani ke futu wanyile ken umaru way yo gelam pabaro umaru gambana ona kento amma am pabaro umaru tabana anya kenga ma wore golle dabari maga wara gellan charno ngadi ganta gemme iga kamma iga lemne ke qajahini abagi kamma anna dingira utada ngana anna wara no utana di ganta me kamma anyi menan charno bature anni men golli katan charno nga kyani izen ho haram pare nikanwa ho haram pare peti ya garenga am paten qurae magan visagim parampare magan tan qarum parampare magan to tanum parampare anna pantolo sekin delondi nan formum bagani nan bugu sellanga nanti soron nan ke ngari andan jagetinga magan dan tunikinga ando kem parampare nyani ke hetam parampare de amma ya garu ngari sasa har kafir ya garu sage bisoron citini pasi ya garenga bisoron citana ya garu ke haram pare nyakinni soro benu ga islami ngai sage bisoron citini anna hay qusulmu naken kon naga dangani agay men watto nguntu qusullemme ka hukenga yarum kore ka hukenga dampel londe annan daga sigi dungaren karangan nandu hayanta hakandu hay ndenga dungaren di nganna dampe ke bagandan nei ramun tanal londe annan daga sigi annandu hayanga tunanga mo gombe alla do shaytane ko ga civilisation alla do shaytane ko ga evolution ni gello ganati civilisation alla do shaytane ko ga yaqe ngunyintenni shaytan yanti agana shaytan yira mullondi kafir nun gara jamane ke igara yagarun laga na yagarunya marionette nunga omaga ogati marionette yaga marionette nguretu lemnu ku nga uretu yagaren na hoy pupenya oga baralla diga mel lagana angana ni telle golliranga angana nyang golliram mundini inati ando kirame ganari ando bisoro ganari anyu kollanga soku ngalla bakko gollendi anyu kolla tagantaran ta gollinere angara ju golanta su o wangalla ngalle nyagare kagana daga golliranga ando tenide tayeri nyaga mari su mini jipu secrétaire fo kan nyanga surir ni katta soronganga soini gelalla ganta kesu oranta mutu asage bakka ken nogondi diplôme qabla ego sage lemunum maga intaka golle kita fo ken dagi to ke asanze na fatma to bugudo inanya cristalline ken qawadi anna ken ja sante ngari aga sanki Allah buru ana daga avokan tuga ana daga tribunalinga farelle nyagare fatma ta to ana kem bagudwa ana chrétien yagare to golle dua cristalline ana daga tagu do kaso ngana karay ga 2 millions euro kebe kinne ana daga kaburan no gondi 2 millions euro gan sobe ana kem ko kono ko wancanki koy serem pay to on chanjene am pan to nyillana do kasun tugade e peanga golle kebe no gondi ando yugo nyammelan sene men no gondi aga soini magaina nyangana katana angana daga entreprise nunga yagarnu kudu magambanu kugal no gombe anyamma gidona linga wanya kafse ngani megana sikangi khatam mo ngalla serenga katta supportene kam mo yugo be anke nga alla mullanna nyakengara adu wandi go nga khata ngende barni aga sampana ti karanjuwa ken kallinga nyani kadangani ngewin gollira mulla j'aime bien mon travail parce qu'il y a trop d'ambiance je m'attends avec tout le monde ngewin gollira mulla parce que ambiance ngano yagarnu yogonu kuntiageti ni ngero kusulle mun tagemme moi je m'attends qu'avec les garçons ngero bagamarum bane ngemme jasam ta udangi keri shaytan piège ni hayke mene yagaru yagara nyana menjangi ganna kusulle mun kaddemugo ti ça c'est mon ami ça c'est mon collègue ça c'est mon pote à moi pote à wa na yugo yagare naga ami chenta yugo yagare naga lien
kebe ga yugo ndo ya garen naga ya garen do yugo laga tintono me mariage mbane naga gana yaki yagu gantano men janga kunta yugo ya garen suna kanta existene yugo ya garen tinto lemma kuntano ora classe nya do me ça s'arrête là nantinke aminyani c'est un pote je le prends comme un grand frère je peux pas l'oublier donc ngena wuto ko mingi mo donc ngatu confiance ntenyane même hari si j'ai un caractère fort donc là je sais qu'il va rien se passer Allah anti confiance magaro yugo ya garen naga ngenga dangi Allah diga mendi ba ti parce que kafiru ngana kebe konan ken dangani tanken confiance ndengandwa Allah gato haba adama dangani ammaga itirem nga ammaga tintai Allah masi ammaga igata ammaga tintai me hada maga confiance duwa shaytan gara ga tinto ite ke amane na gara igaba Allah gati kebe waranju munna kenyari ti caractère fort unta sere sukisini shaytan piège na murankinga gello habare makiye serebe kota sugari plakurumba nyana maga suron chankundini anke ngana intelligence akon kita mo nga forne na shaytan baga wallahi anta baka izen nanti kenin kemen jangenyi anke ndo kenga metel hono amma yagarnu kungari yagumpo gabe sage bakkaro kenye le nyagaru ngana yagi kinenunga iga men jangu kubenu diga ni domel koli ngadi potinu kubenu diga metel fono e igu nga yagarna ngabe yagumbo gudo kenye debe ken gonde parce que kinen tamulla ga continue adu garson gurumuma adu igu nyan chene telefonga kanyi go kanya na katante ingeni nyakenya rinna kengaru wandi go tanaga sene telefonga anke nganta dungene mogombe angan kina mulla adu wandi garnu tananuga sene telefonga pour que anka ga dungene anka wandi go tananuga sene telefonga anganya mulla dunano gonni na tunanti ho wadiki andu waraka man placinga angana nyankina mulla anda mulla ya garne tanaga hariso ina dangani yagarne tanagana haragri magarne tanagana hardiga munada gana ancho me gantini da meselle nya timbali bellangan ta kemulla ankina gana nyamulla an kadu wandi go tanaga diga munu ho ankina e sondo men gonde meselle he bomba to mi kinyana no izen on jabari anga yigo mulla heranya akama ngamayagi maga hara yagin te ganani aragan mutu yagare hillandi sikandi na katandi anna heranya na anna kaman laga anda na yagi kennan pasan dangani batran killenga anga nan dallan takarni go bedi kada yagunya dabari kendan pasu fota nanga nganan tikenin ke potunye kenin ke menjangini agri ken no gondi diga mun ngarni anga ngalla yagaru ngadi lenki yagin tonyani ikina nu magai wagolni ngalemna yugungi maga fonkaranga ke gawadi igonu kallendangi mallen yagaru nyimenu gara tunanti mammallemna yugo ngamaga Allah ganno tanga ganno sutri koy islaminu ngala halam bono izen on jage kata Allah haram porenga kebedi anke lenyagare yagare sugani hatenya bagandi sellanga gama sutri wandi gunya ga profite lagara ko dalla nam pateke biniya iga kebe konna ga dangani nanti dampe nanti hijabum peti obligé ti se conseiller serebe gara ken kona ga dampe rondana he agarante lengi agarante kumbane dampe ni force nyai Allah ga daro qur'an no gondi Allah daro qur'an no gondi hari annabi yakungana tono Allah wi bini surtout yagretana bo kenni kannu gai yogonu wasimana nan tangama yagi tamadro na dampe londi tangana yagi ne hakat banna dampe londi kosulenga be ka trompe kendi shaytané na ko ni dangani non amma yagi hila moi j'aimerais bien quand je me marie ngena yagi hakat biani ngana kinin kinan kanga na dampe londi ngantan ngega ma mari yalla ta dampe londi haya nga samene kalle malika nan tan ko so bakangure le ko len kilendi kalle malika anan nyun killaga bisiarenga ando angem petrua nganna muku ma orof wana di mabuba na diba annalga Allah nyankane musikin terenkande kiyendo wuro jinna shaytan ngamara ka kunde arno kodi Allah gama problem kinyanke nga mesillo in kollan no gonde kiyendo wuro hogana change no ho bakari angama couleur jaune londi anna couleur dumbel londi angama kende bare anna couleur bindel londi anken kena change ta Allah gama bonen kinyanke ngana bonen kinyana koy sarna diga men tatrenkane habe diga men tatrenkane yarum khayada inda yugun terenkana poron kan wallahi idan haram poro ngani kebe seban ne ke diga me kay kay Allah wa iran chile mulla yagaran iran chile londan kina daga magan iran chile londi wandi go tanada igo ngana nyirni igo be ga mulla nan nyari ya gana nyirna ngare am pa bankandi ko tambe na iran chile londi rame ke be daga chutur ni no ko be nu ganta ga wabba ka sellanga pour que igo kelle ngara am pa bankandi daga jalina ngana nyari mo gombe ho fam takenga
ndakenya ko kusulle mun dangane ado yagaru nan tinke gama meshi linyu ko lan ninge ko lan kutum tenyani intenta bakka keremu yogo wanu ngani naken to ko na kada ga ken to ga air plus ko ba kana ra kay ko lan angana kello anyin ko lan Allah dungan ka manyin tenga bakka maganna keremu la anna santi angama bisoro mbagani ko lan ko na tunna ti hontano wallahi sere sunta ken tunu ngeta anki nan daga nan pay banan tinge yakken ke intenta diba la anga yagre mulla nga suturniyo anga yagre mullati dina nga ngeta anda yagiti intenyi anna tangana anna suturniya serenti yakke haybana komi yagre ka ganta ka wani kina hayba mo gombe izan haram pro ni dina nyai ho ga bugu dina palle kempeti haram pro magam patella ga nanya marsandi singa igu benu ga profite ne am patenga igam paini iga madru profite ne sage katta dina am pijabul mellondi anke mangari igu nganani yagni hari hayana nganani yagni sasa agat nanti yagre so hayne siga wa yagni awake mutuba no atinia kada yagre mundin ngane kebe ga hijabul londinde dampi gume yagre cire har golli buru nyangana wallahi anda golli buru mulla anna hayana ngari sasa ayakke ngana sare ugana daga ugana dua ada ngana ugana tinallemmenya hayana goyi haba mo habe ngatina amina awatina amina wallahi anta konno parce awatu ga golle be barna manya nga anna kusulle men kangara anta dina mulla den ga wadina igo mulla anga dina gume mulla kallo dina danna dina mutu anke nga mulla ndo serenya dina nga maga kenga nan kendo meshi ndo miniji pundo e pantolo sekinto ngare kenga sago nan kenga kammo anta sago nan fofontano menda kenya kona ga dangani agana agadu tanga annan cigi annan nyari serenga sere kebe dina ngamaga agana mutawang respecte ne de manim pasu yagare dangana nga tagunan kompendi igu gore nga sellanga watta kutakun muleni mamula jinga sule ange nga tagunan an sufazinga anyiga ndenga maga nga tagunan kana penka ma angan telenda am filmum bayini ho gallinga ndego ke ba khirne waki jananga nganga bar Allah khalle igo mula jinga bakka sellanga mo ngam ngam mula jimba kan ku dunyere izen omati yagarun namma golli gare yagare be golle ngatte le yagare goda antatte le yagare goda sariyan gara gollen de ngandi yagare be da ankina ga dunganda anga golli nyan kabe non cudurun de gane aga talle mumaran den kabana golli ke kaso ngana kara leru hilya gane leru sikiya gane Allah gan kina de mana angan tanya gane Allah gan cuturni tikenga andan kina ga me suturni anka ga ammare mun cuturni tikenga afriki golli sire nyani ke hobure hitikenga o nga ndimmen jangen nyani oga ni dawa nga do me oga bu dawa nga atike ga gollini hotel wey ndada ngani timma ga golli hotel nga tadangi tegen caage ke diga medi ndake diga me ko ndi sero be nuga gollini hotel gollunga aga hotel lu ko be no kada hotel golle ngara hotel golle ta telle kebe ga golle tan mundini anna da bari ati wallahi ati baraji ati ga kebe konnanda ati garu ku gana nyirni na kala nyakata komi sega ali jagana gara ko mo gombe atagana kala katu angana rin tengari masha Allah wa andini kegri saudiya sasa ata annabi nyimeni muhammadu ay kendi de atin ka gana daga golle nga annabi nyimeni tanawa ma hibiru muhammadu gan tabana ati garu ku garin kundu ida teninu nyarondi ikala no kudo iran koro ku ida kumbagandi ida ngillu nyarondi duwa garu ku gana internet muna lemme be ga ira me kawra nyarene كم باي au téléphone en tout cas parce qu'il n'a qu'un yana pour plaisir des clients kafirun taqir mullau kudao kon islami nyam pau jangaru ke kalsi batan to ganyi mei يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم allati kotanya ni naburero lemmen ta fosrono aganta ti serebero sondo cirengana kata Allah faraga sondo mugo surondi seren karin tenni kanno farenti sallallahu alaihi wasallam ati sere karin tenni Allah gara honne bekkina ngan kari ken kamma lengi o jarabi de golle suanga harame nyakkitano gondi anga Allah ko senya dabarni ken golle wara yahrum fo gabe wari o gana golle ke wara lengo gana ta ko kompondi o gadore mun korondi ngetana mani tornoy ngaw gara golle dabaro gara ho dabari lemmon kadu gutoyde لبن قد قدوي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وعليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وسوت لك كوتا هرب بروي الله قتي غري حجاب اللوندي أنن سدران بربرن كنيري أنغنا حجاب متو مغا دامبه متو نانتي برو كنن يغدي ngana yagdronna wara la maga kenda bari magambanem gabe gabe nyeni dina gumu nyeni iga sage qali heninga nanti angana agi yagrin cire ngarin dangani kebe dina gumi ngani anna kunin dangani ndawa yagni me usulum yugunu ga sage qali heninga alhamdulillah Allah do dema wora yugunu ka okitena yugunu yagndi me dina gumu angana dina gume mundi diga mundi dina gumun kara angana yugo kita kebe gani dina gume ando yugo ke gana mengari aga linganda ngani aga na meya aga gana mewutu yagunga oda aga billaga mewutu yagunga kana istikharan challen da bari gelli khairi ga ga yagu kida Allah na ko ya ga wona kinya sarnunga hinun nanyeme Allah do de ma ken no gondi nganga wurnu do kube mi kenga afo gabe jomun tano gondi idan haram parwe ana kannudi Allah gati serenna kebe wara haram parwe na kenyadi idan onar katto hadisenga bo hadise ke kutamma nyime farinti sallallahu alaihi wasallam ati dundira gondi maniya ati batarul haqqi wa khamtun nasi hadise godati wa khamsun nasi batarul haqqi awren maniya ono duro goto portable nu gasrebe nu magoni kari ona portable nu koni kari pour que maga sone idan ati dundira gondi kanwa tongu ngana koni annam palle ko yanna brat tongu kere gana aruna soron logo anke na soron chunga landa ngani duma ga yang kanti anda sere su consider nani me bane ga he anke ngasi mana nan tanyam paso soro kusui Allah kana khairi go nyanda kenna maga sikana dan kenyam paso soro ngare allati ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shuban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum allati soroida gattaga naganya qabila ado nonu aga gantabana ado bonjongu naga tagaida kunya hombinnu ida kunya honkullu ida kunya suraku ida kunya sorinko ida kunya fullu ida kenya puruke akana metu nga ataga sire sire Allah nuku koniya sire bega kanna Allah nan qota su kenya ni sire bega kanna Allah nan qota ga su kenya na ga su sire idan kenno gondi hada mar men janka serenta sereti tritu Allah na soron titrintu andu goto anna goto an kapalle man Allah kan nyari e Hasanul Basri da kenya ko atangana sere ngari sere be ga amulla nam pri duna dumbire ka siginde ado iran kobe komi habambana kobe ga yarum magalenki nakkan ngaben palla de ille nyagaren batte nabasam basanga ben de ngeda batte donc nyagam me habambana ko atangana sere be ngara ga habambana ko nyanan dangane kede ata to ga maga honta maga mena ga nakra hay to ko no ri khaymuta halle haranta duwa ngana kidda ngatangana sere ngari sere be ga mulla nam pri la gara gollendi atara ga de amma gam pirde farengati hasira gunta gantati finu hilli naburendo manini naburendo qur'ana ngati suro benugi dabarne Allah killendiya sere qur'ana to agunga magabasi kita kiyendo wuro annanti kati fulane gelli Allah ganna to agun men kinna nya na ko mo haratu agu keme gantam magalla wa baraje kemen kinna gelli Allah ganna naburenya sere dangane agam misirun cigini agam madarsan kanun cigini aga Allah kumande manali yatimenu do qoto ngane no be awi naburende ngene annanti Allah gana seyni ndangani nyikati fulane gollem men dabarni
yo Allah wa men nyanan dan ko kallem pere wallahi kati salinga ken ko tanga da 2000 euro kuyi nge salinga nar ke kilalla gananya siranke gananya hallene makumba gananya hallene min ke ngara 3000 euro kini jaruma haya ngasa angana kara da kenga nien to gamma Allah wa yang kan katanya kan nang kam makabran no ni pasinga nu nyang kontene haranga ma dabari angana kara Allah wa timani dan kam mare parce que faran sallallahu alaihi wasallam atinnamal a'malu binniyati ati gollu na tinga ninye serebe gana hibe ngani kenya nanda fa innamal likulli imrin ma nawa angara ko be ngani kenya nanda lengi angana ti sadaqa mbake ona misire jigindi ona madrasa ganu jigindi o ga hibe no bagani santimu dumbu ko ande ngajare nganari khalisim polo ganni 100 euro ni o sage shekinu nya sinyene yogono ka sage moblin kile mutu inaro jaran kitendi ina mobilin kele mutu inara kitendi nanti kunjuna do mani batte hare maremme on kan wallahi ona Allah tu kamanni on caagi katta Allah kamanni be ganan tabakka serewde hare maremme ngana kanu Allah anga golliti Allah awase nyananda idan onare katto hadisenga hadise kebe wogati hadisi tammundi ndo kabundinga 40 an-nawawiyan nogondi hadise ke ibn Abbas amaga ke hadisu hilliyalli e bane ke asa hantenni kebe gawre sunu tirmiziya ide e ari bane ke rikempeti tirmiziya kebe ga kemure kenni hadisi lampuntenye nka agollu ko ga isrenni de ngallak ngarne kinyai farenda diga men joppa hila ati ya gulam ati lemne ke annabi wa hinna nabru anti du tusro kamma ada mani konala ati ihfazillah yahfazuka ati lemne ke ati Allah korosi Allah nan korosi Allah korosin den ni maniya sabidiri ke Allah gatanna kebe togono anna ken togono aga tanna kebe dabari anna ken dabari nyonkin katilla nyira Allah ga mullaina ngari no gombedu anan ngari no ngani Allah ga ta mullaina ngari no gombe amma ga ngarno Allah ga mullaina Allah ken ngari sehebedi Allah kallo ken jehedi Allah ga ta mullaina Allah ken ngari sehebedi maga Allah kallo ken jehedi Allah ga mullan nan tere katta dingra be tere kattano aga nda mullan nan maga tere katta no be maga tere katta no ngande ke atogonni nanti Allah korosi kiyendo wuro an Allah ko sen tangana Allah kana mani dabarniya an ka ganaro kote no godu kumbane Allah nan dema anda hada marbe ngari problemu sugan kitangaro problemu ndidro ana Qur'an da ngani nan dango librunya haynan tuge bakandi angol libru golli sire toujours ana hada marbe mbaka problem nyari golli bure toujours ana nyankani kumme nyari ona Qur'ana hay ona hadith mbay ngarniti misali wa kada pour que akana ko hamu hada maremme angana Allah korosi Allah walle mun tangananda awanna buren tangananda awanyi me yongin tangananda bakka konnonga awalle mun tangananda anga anyo ke gani hohoy wallahi sire sugal Allah ko sento kono Allah wanka ko sento kono ho gadal nganda Allah tanya nanga hal jazaa'ul ihsani illa al ihsanu allati eske fisren tugaren maniya fisren be anke nasiren da baralla na buren da bari wallahi Allah hitro hisrungal le ko ani hisrungal longa inna Allah shakirun alim Allah ni yakko men na golle be da bara wan warne wakken tunanda Allah ta ko me fisrungal Allah idan Allah tanga nende kanwa Allah ko mo gore gwani tuwana nyane qaradan ku diga muten gare ati sirebe ganarage angana Qur'an dindi angana ndo Allah na ganchonondi hobe gando sorokuna ga Allah ga wankado sorokuna ganchonondini atin ka sirebe ganido Allah na gambuda angana nya gambi ti golli buru nyai ati Allah wankado sorokuna gambuda na de ati sirebe ganai kiyen cironde angana golli an kiyendi na kiyen cironde na golli sire dabari Allah nan gwai ga sirebe gana urun junya bonenye an kiyen junya na bonenye har marembe angana kebe dabari Allah da Allah na kenya nyananda nga tuana yogoti ati angana ngari problemu garan kamma sukote garan kamma atana Qur'an da Allah da khairi yogo nyanda an kutungana wa amma Allah nuwari ken khairi kamma hay ken kono sonya bakandi mata na Qur'an da ngani anda junubi yogo golle da bara Allah hay ken tugana ni ku hilliyani banen tagilli malla da nema nyanda amma nema ken wari Allah tiya wala in shakartum la azidannakum kalla na khairi nya ga ga ni kalla nuwari iwa ga jidini malla da khairi nyanda ambara Allah nuwarni anan to ganati ko burenye parce que kafira kunya ni ken Allah ta kemulla kafirinya o kafira kunga kafirin to onni mana islam kunno arabon kanne no kafirin to onni son gan kanne hisrungalle
manda golli bure dabari Allah ha tugaren bakandi ku fillana dome abada ku hillana dome toujours Allah takemmulla ko menga annan cigiranga Allah gana fisire nyanda an kana fisire nyalla dare an gana isaka konno ngammundini agana nyangarando Allah na gambondi Allah bakando konno naga inan kita Allah bakando konno naga inan kita kiyendo uro tangaron tangare farenda kenya ko salati jena nando hayana ngana nya hayni brembe ga hayni limanan ka gonda gana sabdiri ke tangaron tano limanan ka atellea agari goli burende bar nan dugtani hakatumbe agana tubi kata Allah na libanan ka ko saga yo kurona ko ya gai nanti golli sire nga comment ngana golli buren kana comment Allah problem no gondi ona daga annabillahi yunus qisa golli sire ngara tanga ona daga firawna Allah konne agara Allah kuda golli sire ngama kata na hana kallem pakati ona ku qisa no hillikina gani hamu التي يونس أخبرني وظنون إذا ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أبو دبلنا توما بقول الله يا مري nyaren sula yahtasib serengana kanu Allah bugura kenyana dengan angan tasimana bugura ke wanyana dan gumbe awangar jagana dingira be angan tasimana war jagana gillanda no parce que duna ken gondi anna khalisi economy banking an kade difficulté khoto ganan ke tanna ga khalisi ke banking khoto be ganan na ratara donc hada mar men ka golli suru Allah ni gardi nan dangani khoto ganare golli suru kuna an bagandi kumendi na hadisen kallem kona kada ngani hadisen kalle suru ku sikki be gari kamen gari kadu dingira ga manyi magay garagaro gidin kummen no gondi giden gari tegira kenga ida mani quoi eti hohoran tokki sini bakka ke gidin kummen no gondi ga tati hoho gara golli suru be barti Allah ini golli suru ko golli suru ku di bagandi gide kedi mame bagandi adi bagandi me hatta na siren kisi jahannama ila gara ko dan nallunde arjanna manin hindi golli treken donc ayan katta ko bella gana gan kisini duna anan kis la gara yunus qalle Allah subhanahu wa ta'ala danya ati falawla annahu kana min almusabbihina ati yunus ganta subhanallahi ko nanun dinan qaso atani terenya ani to ko nyere ken gonde nyere ken nyana ken da kabra mala gara kota antabak nga subhanallahi ko ni gore aga Allah subhanallahi ko naga Allah subhanallahi ko hara garo nyere ken wonde kenya Allah hakrendi c'est pour ça son domen ga bire kebe kam ko to nganari son domen ga Allah batu ko to nganari anti jonko ni seretana ni jonko ni Allah izen yunus subhanallahi ko ni nyalla ra kisi nga firawna golli sire ga manya maga Allah ganya yolandini jibrilu garni aga dorendo botoka ngutu aga timbanara kendi aga la ilaha illallah diga menko maliki anta dangani ati sasa ni anga tinanga la ilaha illallah diga menko danga tubni anda Allah kutana kaso pasi kallem bakati golli sure tubu Allah taragana tubu nyana odo kallem billa garni nganyon kinga nani bakka na to ti yongi ngakinya korin gurba nga sefini tubu taragana firawna abara tubini abara Allah tunu kallan gari ne haqqatin be agati watubini atara ngati c'est trop tard mais manin cigi firawna ga bakki sere pasi adi golle mu wanya to nyangu dunya golli siren ta magana qaso golli sire ganna magana qaso wallahi Allah nya kisin nga nabanen gona gada atara ngani ati ihfazillah yahfazuka atanna Allah tanga Allah kanan tanga komenga angana Allah ko sen krosi wallahi angana tiyere qoto en gondi angati Allah gallin kenyi ke golli bure fulane dabarni Allah ngeda dunar lu ngon ci tono Allah dille mina gon ci tono ndanya tangen ci babunyi Allah bay ke golle no gondi annan ci turu annan maginya gundi konno nga soyninga Allah ngake qoto en gondi annim bagandi annata wanna Allah trinka gelli konno nga soyna ngan ci turni mangan karanta yakun annata wanna Allah hay wallahi mangan karamba ke ken qoto en gondi serenta bakaseda nanga ni golli sirebe dabarni ande nga ganani fogan tam magan ken jongini tikanno kubenu garo gidin kumme ken golli suru kuida kunyari do Allah na gayti gelle Allah ku gara kenya tankenye anno bagandire ngana nya ti soroni soro kuran dallo e gamallo problem de ran tam bagandiniyo idan ati tajiruhu tujaha kan Allah nyine ankane awreniya am paju ngana kinya Allah nakinanga kemballe atara ngani ati iza sa'alta fas'alillah angane nyaga dine Allah nyaga kewre hetina damma durana soro nyaga de kada hadise kewre ham hadamare mullaga haju be surono Allah hadamare muntirni kum paju no ke anga mullana daga no ko
khalisi ndam maga yugo hayta unan karanga anta na dioro kinanga kaso ngana karanna kinai ara tambullanga ke har marmar wa ke haju surono Allah watir ni kenga ngamare an mar menya hay mobili ngama anta ngotollo kenga ngarni yernane ari woton kinanga kuni har marim paju nyai maganya kenga murti bakam maga anda ka katanga nganti ari ke kana se yagare ke dangani yagare ke wadi ga mella kana anta na yagare ke kanjo fitna ke ga kana ga kennan kala magalle mem murti bakanga anti go dangana anti helem ne kala lemne ke ga sirebe diga mella kana dongo ken kama anti helem ne kala kusuni hajunu har mar mella ga kebe surono gahinu ana di har mar mer anta kum pajunu surono kum pajunu gana kinyanga anjon koy allah itni kunya rahinu hilli hissiyun wa ma'nawi hissiyun ni maniya hissiyun ni ho Allah ga katinai har mar min lawa kem paju surono na suga here me manawiyun ni maniya manawiyun ni hada mar me ko go wari anya ngai me Allah takatinai aga ya ngai diga me ko bakin kira kandi aga toronga diga me ke kanne ni me kolla watini ke wadiga men tigitini nan tan tabaka kenta sire sumaga kenni manawi ni wari jage ko na dingratu nan tan dingra hulane nan daga mundino sire sun tanu qutu war jage na Allah maga angar jage ngana qutu maga daga katta professeur jabi ngade angar jage ngana koto magara kata professeur dembanga de angar jage ngana koto grian nan challe an Allah nyaga allati wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ati biranta hontu sunta ngini nyaga kam ma war jage ngasere tanaga tati Allah gollen kota maga ti ko ka ngana daga professeur ngari ke diga men nin choindi ne amene minga dangi hakandi ken ko tanda yego iri yego bo iri professeur yego modin talbe yego papier ngari mboîte lettre nogonde ngara lettre ngara igariya a carte ngari mboîte lettre nogonde nda carte ke wutunda hay asa antengati professeur Demba ani moronga karanga ngara khara gelli jopare malagare manisa antenaya chance amour succès au travail succès au jeu tous les problèmes est-ce que problème hada mar kam par mar membre ngi nyaki kan kamati problème tamma ha hinu hillani soronga kanniya me hada mar suma kisi kumpinu hille hari annabi nyimu makkis kenga surtout soro benu ganta hotu tora allingi koda har ma sugari tora ngan kita duna ken gondi tora allingi koda gali morin talibol laga tora mbakko ku kama ina brazil li menu do tora naga maka kinya kenni bane aga da ngari nanti khairi da jomunda ko hanka ga ti gari jomungu to bakin kama ari to bagin diketa aga kemugo nanti seren qari nanti khairin dim panka garau to bakin kama suna hayin kalli khairin nan kalli seren sunda tini gari kemu to bakin kama ngamorin talibon do manu ima hugo khairiya ori billaga khairi nyano kure himenu na nyadura gelli kullaga chance kinni serenga juenga chersenga aganani serebe ga ke kaiti me karna ngani intelligent akenyi million atikibane utana milliard nungu to amma golli keta pasi arwa chance kinni serenga ti amuru angana me haya aya ken ada separe ya kenta kam ora billaga anken kanollo nankina no gondi magoda billaga ankina kanollo nankendi anta walla ketani me kallenda bari aho gabe an demo ho baga bagana agara gollu laga ni dabar ni kini serenga janga har kay tinta imme maga kene har kay tinta imme maga aray gon kallenyiga igonga ama ho kona dangani ara sere go ta gondi ikaranga ati andin ke kaltinyiga ati menga kebe konanda mpagare ga convocation mpagare ga plainte ngutu commissaire la ngatasa no police nunga katanga wallahi da igo na bido hillanya masigi kara morin talbe ara bido hillanya masigi igo liranga ara nongara e pourtant ga na ka jana digaji problem wa nande makai tinga wande mana e kai tinda imme maga e morin talbe anken na kuna daga ni nan tana gollen da baranken da pour gam patron na Mercedes nginan ngam ga cinta kenyi me maga anta Mercedes mulla izen har marimu angana ni serenya gana hajube warjagen ta sere maga allati sere suran tabone wutu bakka sere kama iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu ati galla gana bonenya na sere sumeme ati wallahi sere suran tabone ke bakkan kama ke Allah gahe eket qur'ana ni gareji kesu dange halle ange nyaare ngana dumbu talle memma yari
anna daga anna fo inda bari hakatu nga qur'ana karanga ya garnu yogonu kamma jinnan shaytanu nungire gara mesare nyimme gara golle be bar modin talbe ne kenya hagara lemne ke kita adaga nan dina golle nda bari purke lemne ken kati yagni modin talbe nyimme na tan do lenya gara kellinna ngara ya ganna bugulo lenya gara kana timbano gondi anai tankina ngana tanda daga anna ke kina ngana ke kina awa yagni sasa nani gaim ne hagara dabar purke ya garne kera gi kanna sorolle nyagarum mal modin talbe nunga do kenga ida lemu ko katu da ho dabare har sai wadi batte konda angam baka kinya awan kita naba anda ga nan dalle nyagare nyaga ka kenda yakun kitaw idan korna kuwara on tuma ono jonkoy allay haju gana nyanga giri urondi anna alla nyaga angana alla nyaga allah hana nyananda diga men jumari konnen kan maga allah ganno sutura ganno kanda ganno la garun jurondi angana nyaga nini allah nyaga na bonendo khairin kini serenga allah tige gana la khairin kini serebe president na ma khair bi president wati duna suwan kahirata khair ke man kanarniya Allah gana ti wadde ben ko moy gonya na patronga amma ngari sasa dingira ne go woni wali o ganyi soro ko ben gana comenga kenya ganya de ben meri ngade be gumen nyimini e ko moy gonya yibiro no gondi anya ba mamanya agwa kentu ke wa kentu de bum po gabe wari lenki ko moy gonya nya meri ngade ga kara ara le kolin kara de gume be gani aganya habara gana agaro no kasonga maga habaga gana soga tendi kelle men bagara de gume mara Allah gati wa kinne anyana de annako men mara are men kanan mara Allah gara kebe nya amerika oda kengari hombin nenna marandindi anyi tongono ko hakrendi me gara ko mo benura ga afrika di gara kunyere mum paganya president ngegi menu marna sasa ngalla gati wa kinne hera wayba wallahi heran dai idan khairin tasreki ten magara khair mundi modiya angara ga duran to nyini hilla kapananga karanga Allah nyini no bonen ngana nyang kam magri anna Allah nyaga Allah na bakkan kam mangare ga dro modi nu ngari nan disretana ana khairi nyandangani ana bonek utu bakkan kam angen jiri ni bonay ay tan nakate bitu an challe laga hanga na kar Allah wanya ga ngini dingra be anga nontu idan wa iza sta'anta fasta'in billah qote gana nyang kam mangani demay mundi ti Allah har mar me gana ni golle ga no ngana ragan de mana ken golle gana nyino sasa likke ngamma anga mulan likke kewtuna sagundam pallen kamma antini bismillah ya Allah hande mana serebe gan karanga kati fulani an kitte kay magare ona kelli kewtuna sagundim paren kamma ma kati fulani an kitte kay magona kubaga junu to diro moblin ko frundi ken de mande nya har mar mel laga kebe nga gollu wan kamma anga tribunal anga problème no gondi sere suru antande mana kundi Allah ga he annan jikallo Allah kamalla nan de ma ken maniya hada maremme annani hada maremme lagande mana gollu be ne kundura ngadi ma aga bu kun no gondi dro de mandetana o ko hetelle kata modin ko anna modin talban namran to ko wa kan nem ko kammo ko men gadde mayo go kutuban ter ngana modin talbe nyimme ganya almaminga serenga wajunda kane nan dono jikello allari ati to munya nono jikello allari ngalla da sababu non ka to de ngalla da sababu non to ga kun sababu garanto ko he agun sababu non ko he serenni do Allah placinga la kembe an cimmene Allah har mar mera ganda haju be sorono kenjon ko Allah arabu kristen da kenya ko itwana gorego ati sallim al amra ila sahibihi tastarih aw sallim al umura ila sahibiha tastarih ati finu mutanne kin hungumen annatuma gangana finu nyangende baka hingumen nganga de kiri seretana serebe kallega he tumay wa halle wallahi tumay entano idan kenyani hada maremme hada maremme laga haji be surono qara hadise ke terenga hartare omar gutere ke hadise yani aqidam padise aqidam muren mania Allah kibarun nan tontianyin kollande aga daga bakka nanji kembugo ho kammanaro Allah kamma wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu serbe gani jikello Allah kamma Allah wanga sanade kemballe ada mani koniya ati wa alam Allahu akbar kulli kan nabi nyimme sallallahu alayka Allah ya alam al huda ya rasulullah Allah gan calli Allah gan na neman gabe nyake annabi jimmeda ati anna ture ummatun cugana kahi awtu gello haba adama mo haba adama rel lagare asugana kahi nanti wanna hanna i wanna hagolle nyananda ati rantanna hanati o ya ganta ti kebe ga sami Allah gara sa handangani lawhul mahfuz no gondi kenga he ho rantana barna halle ati gana kahi ga
nanti wan torono iranta tora sukkinya nanga konno ngana baga nanti aron kunda bugun kundu maka kami diga me kede anji kello Allah ri iranta fofo dabar nanga Allah ga makebenya iranta honya na Allah ga makebenya ndo ari yagare godde masalanga wallahi liman ka gun tiranya ni ada mer men ni jikello Allah di Senegal yagare ni yagare ken kanta to konno Allah ga nake yagare liman ka gun men kinoi problem gore da kita ken problem da yagare ke kita kammo lemunu nyanda siren kari da garen ci tare menga ile inosa idarga nan tawasira kalle ken gonde idaro kasonga igadaro kasonga yagare ke ken batte gari na to kasonga kinen kaddugo kinen kagiri ken batte daga yagare tanawtu kara agar yagare tanawtu kara ken qatto ginde he ara sino hillinya anta yagare ke telefono na tirni lemne ke khibare abani wakalla sameno gonde har nan tor menga kammo ken siren kalle de gidengiri Senegali nalli gidenga giri Senegali nalli ati lemme keda ati gira nyagare keda ngani ati riya bo ido ho gori na ralle mun kompendi yagare ti Allah wi ke bakay ke mabbe zo ho ma hori re mun kompendi me yagare ke jinna shaytan inde murni na yagare ke ko lalla gana shofe ati honni an to baraji ga maturi kompendi gondi me ordinateur nyana yagare ke ma yagare ke forante nyani diplôme nyana ma golini merigne me limanan ka ube ga ma amen tay gom po gabe ma surtout yagare agri atira ordinateur lay Allah hagara kanda ko ta salliqil lay parce que jinna shaytan enta salliqil mulla faridi sallinga na gridro shaytan na sutanyar ni toroke aga urnu daga pour que ma mu ko parce que ana explosion ya yagare ke gri ke nguro no gonda ti bana ni kombe gadi I wala samen no gondire men kasonga ke problem wi kina da ke ganya jinna shaytan ka hay tourne ati braji ati hakruni in ko lañi gilli atini bugu sellanga iñi urnu baka sellanga honne ati gara ordinateur ke kumi gara salliqil ke ga taagunu ito ko jabarni do antini ngiri ndagi ko la ke sam patagay ni itagun te ga tini subhanallah subhanallah majinna shaytan ke Allah ga halakina ga bakidi ihi men gara gene nga yagare ke ada digame ko koni wallahi ndaga telonga ga digame ke konnon gon ge hata magajin to ko sikin kamma ati mani ati igidanu do isoron gari ga jugement donc gidanu kutia nanti juge nanti lemne ke gamati idare koni nanti da dabari iwa wala 10 ans de prison mais faut qu'il y en a garinya cité doa mamana kenni mais faut que lemne ke na garinya cité doa nanti takengadi pour que na 2 ans de prison kine lemne nanti atinta dabarni bon ati sa on targa na kata modi ngoyna ho dabaro dangane pour que ra gode manam gombe yare na limanu ngamaga kon Allah ganna limanu kinoi ati kan tara kata sresu ati Allah di wasa ke yare kinen dawara sino hilli anta telefono abane wi kompendi ida garen jiti lemnena ati braji ati problem ngai kina ay kere ke problem da Allah tallam ko igayya koni lemnan ka gullingen yare kira mani dabari ati braji ati garga jujumanga igara ke dabari ke su gari jikemma kuti Allah di igari urondi isalli ni to siki sallen no gondi ida Allah nya ga sujudin de tenga nginga iti Allah tongu nya gani gelli kere meke ga masere kariya anke ngalla to agundi intaro soron to agungere gelli kere meke ga makalle ke dabari Allah an annabi nyimme annabillahi ibrahim garantir ni kallen kbare nganan tan sikam bagandi dari anga tana yelungun nagatu to ani kahuma me ay angare yelungu kuro angari ngalindi yelungu ku ciunga bugu na likka ma mega ngali ajjon di angara sondo men ta gunde atalla na tongun ko inga ko mangara tongun ko ibrahim ay kallen no mo gombe atiga sujude nga braji ati wallahi alladhi remneke yesonya ko yaga munyene aga sallini ken kaba kom maga garagare serengana ni kalla sa do kallenga me ko gana ro gana ta ga ure sa kenya ga malikanu ko ben ga ta ko ko wingalla serenga sakaga kan kana ya ko kutarante ya ga kebe wura ko no ko ta kuna karango ya ga wayba donc Allah ra hokko ni ya ga hada marim me ngaken ka ko nam magallaga ko men do Allah na ngana suru ho ta Allah kanyana ati braji ima ho hokko idi men jangen kridi gida ni gon kri iti Allah gana dungel lendi ngayre men awarni juzunu ka ba hokko na daga ku yike ngari men jangari ati Allah gana dungel lendi nga kati fulani wabaka kasonga agata ni kandiani juge ndaraga da akhiri ati madama ati lalle memutu atan takalla prison la ilaha illa Allah
asilan lemme ngutan ta tele prison ga yo problème be go gare nyagarun kamma aro problème be go yimenu kamma do hibe go do kinanu no garo le nyugo be nuga kasonga o gara ke kille de bariba nasinu ku be nuga kompendi gara kompendi memra sonde akati sedni kadi sedi ke tare ndi hibe ga kanni gallunga nengri asi gonu wadi gana kunkina ngan kundu kunga benni nyumya na kunga do manjaru bonan tan na kumba gani ni sedi yagar ngabe gari sarlena iwutu annanti bismillah yanni sedi baga baga ya gana kage har banen tabakari jumna wi jumna ka nga igano baga baga serebe gam foranta kundi jinnan dingumu kisa tanawanu ngani nakken kona gara ngani agi nyani are menga ati yagarne anin kundu ana tanjike sine ikeri mirawa yagare ke sarna nda dingiran konno de mana lahi ga nga dingiran konno parce que soro ja santo nyani manya menna konno pour que agana ga mo gontuya yagare ani lemna bucinne tanjike sine aro kinem pati aro kinem bugu yaqwa tanjike sine kem pagadi dunya jinnan dingume nyai anda hari waru witu wallahi yaran qaso benu roga kelemne sarna do qaso benu garna sara kunyalli ni tenenge sawre ati baraja tuku gara qalsi be bonondi ke imera qallanta konno serra ari da nyagare mutu daga kiniya ati yakke gilliya ke garan qasi ara wahibe sarna hararim pillandi he ata daga na golli kelemne wuriya ko emmu ma fu kelemne ke ga sahana mo be dilemne jahana ndi aga no ngani ntaga ka kanu daga na wutu kada kinin kada non ko ngani men daga wutu pasigo kere nyagare nyandin kiri nanti habadi ma wajara bundi koni France le munuko France le munuko vive les françaises voilà isru nyani mene ngaro France no ngaro française no benu ngaro française no arnu nyede le nyagare nyandin kiri ati mari haba wajara bundi iti maga daga ku sentancoro ngani dagi gida nyagare kiniya ko gonen paga togi magano ngani iwa mullana paga ni wakanni eranti paga ni ati baraji ati hera nyade kembatterin tiam pabani moron kininga nda nimero ke katundo habe ke masala nti gella ka kanna daga nawutu wa kuma nan nari mutum mobli ngawna daga na daga wutu ndi kama kaniya gelli kusuro daga nani hore ga trebe konnon ki almamiyan iwat nan tinkenti mulla idin kasetunu kungari iwin diga memmu ko modin taliben kontrunga ntinke ga brene korea de sono nyimme gana sakura ko ninga kebe ngalla ngakentu ini du essay dinga me kontonoa ngeti inna alla draponya girndini ikun katina shaytane draponya girndini hibe ga ganya non kontine ndiga maka kanu kenga ati sasa atina ndaga lemne kewtu ati lemne ati yagare kega sehida ane ne lungoy ati iti yokunta jinnan din khabare ati jinnan din men to kuma gairna ne o ko gallenni alla gallenya wona me kapadro na igande jorona duwa kenya no kuma ga e ko tambe aga tellele mene ke wudu ajundi yagare ke ama yagare ke gira digi ni jinnan dimmen no gondi agari agara ngari ama ho ko yagare ke dam yagare ke gara ngari akota tikille mene ngana wutu gella ingolla mawrera sukame wandi kamumbe sadaka num pobu jinnenni ando bagim pisunu taminari ando kange ando tampille men kalle tanyi ke men kalle khalsi kulle ando te kamo hili gorenari ado jaga kulli bane ikun no gonken na hugu jaga tienga inakato ku kunna kuma kun tada ganni jagando selingendo yigame pour que agana mengari wallahi khalsim po bucinen po hananni kamero tampille ujune kabe ga kare ku jinnan dingumo magantani mane nanna ngallahi arun ka hijabu nyani yayi daga na hiji makka iwattali mun dingira nu allam pin dingira sunta digan tadi me iwattalle ku dingira nu an na kara keno gondi wallahi ho hon tam magalla no ko angolle jukafu ya garebe ga kenkille kamma tanken dira kanne nyakini me yogo continue ndindira kanne nyakini me to anna magan kanne jamba farenti salati serebe kana tego nanti mi kana alla kuta ati maga alla kuta alla batu ante guye ke maga dabari anna kanne kinni jinnan dingumo nyeti pasi tanken tego kunda ti fando kunna nyadome anke maga wi jambana la gara ko da shaytan ni kutuban qaraga su kamma jahannaba no gondi shaytan na mani konno kutuban no gondi alla gara ko sura no gondi suratul hajj shaytan gana sigi jahannaba no gondi anati jahannaba lemmu
serem magi ke jere gara ga menu jere serem maga khari ke lengi keran daga kisini aga garanti ke kisini igama kitabi igama dalle ko yaga nanti tongu ike maga ida aga khiriya dura gare di batte shentan jama ati gare ga yugondo ya garu wattirin tirni dore ikaseti go yimma ganda kaseti kenda heranya mingara kaseti ke kita kaseti kenta kitene ngalla alla ko masire go dindema mingari dan ken kaseti kitangara hay kawa konduro kebe garin cunondi yere sare munga ira kunya wutuni rano gondi iri manuan telle na kullaga kusullam men duruduro na tagundi ina informun dabari ina grinaro jarungi jakini jaru yogonu kungunga tampiye ngani raga ina tisigin nan daga khatan to kuninga minga hokita ina dagi ne ngani ina dagi brama ina kal sinkiniya ini jibanum pagai nari kompondi wallahi khatan to ikun ka khatan ta gumbure hetiyo sero benu ga ngana kal sinkiniya kunya ne khatan to namburiya serebe kan tatu angara tu sagayan nalli kata allah lenya gareke aga daga atiri di lenya gare nyira auto ati gareke buti ure ida nyi kundu sange ngame lenya gareke company ati wallahi braji ga daga ire meke bariya lemnen barai lemnen ti ati papati ga daga tele daga bati to khoya nda ken ka kuna da den tal lemmen na qasonya nonti wallahi anta kitabu tinanga nti manke go dema dabarni gira nyagara lemme kine ngadariti atanariti ana togi magabito ara le nyagara ke ara yagarne nyagon kutu kine ngara biyen kutu nati yernane ara to duma ara kini seretanay igo maken dabarde yagaren qore nyanda dabari angana ga jinnan dingu ko kursu anta igo nyini on tan nasuni yagaren yagaren dakka bana dinganu gwani har ta ko fotaydi ndar ta ko fotaydi selingen poulen posrenga nyanyene kota su jaren posrenga nyanyene kota su kenga tagunan kungure lemnu ngadire nangure ay wan tanul lono jinte ndi witi gini ange gollini ana harami kenga gollini tanu ngaru jinte ndi witi gini ahonni kanwa kebe gadin kabako ayugo hay sende ni yernane wallahi lazimi yagaran lemmenga kinye qasu nagati atada ngani yati lemme kebe gan no gondi jinna nun tamulla daga bagandi ada bagandi ta kunti kusurwa kanallai yo kebe tanagari inta salliniga iha junta sallini me oku jarabi do kusurwai problème ganan kita duranna dire katia nan kani yaba nan tina ko ba wallahi ngana hotana ngari hibe gan koto ke ngakonno idan to hoda hada mar mo ko ammo diga me gilli mo gombe igana me ngari embayi ennega enkisma kembayi parce tinge jinna ndange jinna kismendo kismare nyen koni bone kaniya indaga me gilli imman ci to gonu ngare hay sagana me gilli mbayi kisma emmellemme engida igondo yagare nya hay me gilli kundu komi ngade ma ko na gada ngan mo gombe yagare ani di yagare keda sino sikyanya gi no gondi atike gada khalsi be denge idiga na wi no gondi ya itini kina daga ni na wi men jangen bangen gara kinen kanyi munyinte kinen kan taharatu yagan gabe yagan igu gabe yakin ngadu tana ngawat ni wara gana wi kati plan ne gare nyande aho gabe awi magano ati yagare ri akellin kundu presque tampille sina kengiri maru kinen pate iwa kompen no gondi fofon tina kan koto sino karagi matamu sino tamimme ado kinen na kompen no gondi me yagare ke kaso sasa na jinnan dingumu ko adi ati qusullum mun dati qusullum mati wallahi kun lemru nyenge ganya ka kun dingre ande hakati benke gana lahi millionun tamme ngana lahi millionga kason tatti menga min kitten jaga kamma ati ngedo go be ga sawa kama go baka ati do go be ga sawa kama go baka ata kun lemru nyai aga kalsi kitabrem pakati nyai yagare ke gana daga jinnan cange suyi lemnaygu spécial ya maka kenga ra automobile de kendo ke bani kan taban ngeda gama yagaru ngari jamane ken gondi igani yernane igani hakatinga haram porondi igabra yagni sasa irinan qaso ihay 18 munudo bagbe sunu iga sadaga nyagana hari godo hillen tagaroni idi halle koy dinanga atati haram poronya anga haram poro anci ren yagunya ankina halle ngam paramporoge angana haram poranga ma yagi
ko tangarni hari wullen ta dangini tankara ngana dangi wullu nyam paguna nga wullen nyimme gana ngara hinne nga ta hulanga izen inti papandangani inti heranya gelalla gantara giranya gare ke utu anni mutu mobli ngaunda gandalli aga daga ko tambe atiga daga igara lemme kere igara bagandi kinem makon lemme ke duguti ya uri maga perri ide ga katta kine ngai ti lemene daga ti awai tige makonanda jasan to ko ha simmana nantiya anga ma dunge mundo ko kujina nunya hagara dinge haya ga sai mene nga atigo ke dangani ati lemene ke gamara ga problem kita pasi wa ko no police nunda kinen di to no londe daga mundi tout suite ara de mara lemene londi moblinde adari kan no gondi lemene ke garo da qur'an qara kam man qalenki alhamdulillah. C'est pour ça ganninga ogani jarande nyana mo gombe angana tanna sorombugo sentan killendi foke anna Allah killen ka koyya sasanda dingira munyi jarande kanne maga hay sende ni kebe manga sake karanga porto pari faya ka seke numero 30 rue Pinel na utulen dinga nandaga wara ventro dinga mercredi mbane ni ngantano na utu 3h30 nandaga wara katta 18h donc ngano ngani mais anyana rendez-vous nyakama izen ona me bugu jarabundi ona me wara Allah killen kamma ganya ngiro sasana ga sergabe la hire jinna shaytan bugu sergabe di dabaren to gam bugu sergabe kamma Allah ganno de ma harsa Allah ganno jara Allah ganna golli burung nyangano ngado ngani buruguma Allah ganni ngani burung kandime Allah ganno kisiya Allah ganno sutridna do lagara aganto haybaduna aganto haybal lagara Allah ganna khair nyora izen haramaremme anji kello Allah di maka kanu serede kanu Allah araganna ni kusro garna hoda ngani ni dallai dinke kariyo aka kunna maka kani aka kun kalle ngai dara kuntu me ngabrene Allah gamen geon killan kitende Allah win kalliya Allah Allah ndai haringa ngari hibe tanai ga dabar ni hibe gam qato ke kumare ngakkunna idan haraga jikallo Allah kama kanu serei حسبنا الله ونعم الوكيل النبي الله ابراهيم دا كيا كو يمبن كو تابيني فارن دا كيا كو صلى الله عليه وسلم الله دا مريكانو نيانكاندي نالي ديما بدري كوتا اذن كم باي اوناتو اتي الله غرا كيبه صحا كومندا حديث التنادي مكي حديث بيغا نوغا كونو حديث صحا ديني كي فارن صلى الله عليه وسلم اتي كومون غنا كاينان دينان تورو ايرانتان تورو نتي فوفو يا غانتاتي Allah gara tora keberaga agara saganda donc Allah gara tora kebe nyanda kemba ani suno iranta tora sukinya nanga izen kendangi halle komen ngamaga kanu fofoi anji kello Allah kamma ati Allah gara tagana ti tora be wan kita kendan kita agati hofon tan kita kendan kita ati qalbi Allah ga sahandi adugute kaytunun kawa farenti sallallahu alaihi wasallam hadisan den muslimun gondi atoro Allah billaga kampado nyor dong nyam pato nyeri tagana adara kutun cu dabari nandugute tankara ge ujune sine kana kanni kamun tano minyen tano kuntarni Allah dugute fofo gan kawa dabarna su dabarniya kence enta sereda ya ganyan kunnu ngabone nganan kitan tan jonko ni Allah magan jonko serei Allah ganno famni bo hadisi hilandi be gari o ga tasa hante he anga hadisi kenyini hakimu no gondi anga nyini tabrani anga nyini bay hakino gondi donc serebe ga hadise ken gonda ga hadise kelam pundi itinada ngania Isa bin Muhammad al-Qurashi donc ibn Hatim tiyati laysa bil qawi atadiga muncha hantehe akem parise ken gondi aken je anna Allah tanga Allah nan korosi anna Allah nyankane anna Allah tunno en pakati Allah nan to koto en pakati ati ho gara komen putu kemma nyagan kita ho gara komen kita ga kemma nyagan putunu atannatu Allah na komen dema sabari ndo Allah idenya na dome kewa ko ni nanti janka hada marme problem nganan kita sabari nan to sabar ni anna Allah de maynya no konni ati Allah nowe ado ko to nya na dome me Allah da ken ko no da Qur'an no gonda ati fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra donc ko to ndo nowe iswana dome Allah gam no famndi sallah qatin tinto bo ngamulla nalli nchalli junkur ba ko ndegel la ganani sere gantano ngani ba pour que na koni yarum dangani ngamulla nan daga salliji ngurumba ko do salli hakati nga jopene bo 6h mpek ni ko ma hakati 6h ngene keta ona wara bo il est presque 6h moins 10 ma 6h moins 4
da Allah ganna khairi nyano da gello gana duguti aga nanyi question ngano ngani taga kitane hare 10 minutes ma 15 minutes ona question répondre ko suna daga kanundi Allah go subaraji mogombe wa aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ba yego anda téléphone yego anda question posée nanti est-ce que nanti dawa nga tabligh kebe gani khuruj nga est-ce que bidia nyani ba ma haram te nyani ba alhamdulillah qaranya Allah da quran kuro da ka kanjo ade qaranya Allah da quran kuro gelli serbe raganta kurnu anga mulla alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah donc kebe gani dawa khbare nga tabligh nga bidia hedi farenga sallallahu alaihi wasallam asunnan alindanyani aharam tehti serebera gaddawan dabarni khurujungani kenga anna dabari hibera ganta dabarni maga sabote anga foko narangani ida makka tuwana qorentirndi sheikh muhammad bin salih al-utaymin ibn bazi qarlema donc angana internet impayi serebe garabun kannim muku anga nyini internet nga donc aga site bay www.islamway.net donc anga nyinayi iga question pose na dawa ke khbarendi tablighun kamma donc ati sorobe nu gati nanti tablighu gumunga kahini jahannaba lemmunga ati kenni erreur nyai ati kuwani soronga Allah subhanahu wa ta'ala agar islami gabe sagandi kata islama gunga di dawa nogondi ati dawa asirenya ni donc wati islami man men adi islami no benu gani fasirin nga iga sage katta islama nga kafirunu man men iga converti na islama gun dabari donc dawan na hanga qorenya nga jukkunyi ni dawa gumum maganta jini serentu maga atira ga d'accord na ga ngani kebe aga ganati to ambali nun nanga dawa gumun no gondi ira wa d'accord no qabbide he aga gatini wabiton tanaka tembiton be do fobe dabarni ati kenni organisation lanta inter islam gon no gondi ati masala ni kay diga minuti microphone kebe faremma demu diga minuti microphone ya bada donc farenga demu diga minuti microphone ya o ko ga diga minuti microphone nga gello ganati organisation ci warno bidian no gondi o ga biranta o ken gondi farenga makati ho hoy oran takati ni kenga mais kunni organisation ni kullanta interni dawa gumu ngati sere antanya na islamia manga mbugu bitosi ki manga mbugu tanaka tebito manga mbugu khasuna gati nanti force nyane kenga nyana bidianga negati organisation nyane pour que limanan ka gulla garni dawa nga aheti bidiya hibera ga dabarni anna dabari wakatini qur'ana nga franco arab e gella ganani aga reglin no gondi donc toanonti yagarebe ganani aga kharange la ba'sa basin tarnai nanti yagareke anan kati qur'anai o gara to yagareke kabana qur'ana katundenga wana kamantirni ne afoka nani asen ngani me hadise gori to ana go ko minga gri to ana kebe konno muhammad bin salih al-utaymin akendi bazinya tikem padise nanti sere makkati katini amma dura katini qur'anai aganani ancenne nya gahe metwano nda mera ga ida melan kisiano gondi yogonu tiandruwa yogonu tamma dura hibe gada ngari nanti wa karanga annaka tay gella katundenga serebe kamni ga anna wara suna katenga fofontai anya rintenga nani eski andru antenni nanto anki na do immen jangunga pièce ben gondi anke nanto kapiya kem pièce no gondi ba aganani fitna qatantenga ni yagarenga hijabunga nani yatim mantenga nani islam yagaru yogonu wa dabarni angana daga yogonu kanun di mangan ta buganta yagare min Allah nya gandi yagaru ni parani mais pour que fitna nan kare yugo ngana gabo no su yagarenga ni bane ha ho sire daga kompendi yugo ngana gabo yagarenga ni bane su ma fitna ngata tangene aho sire daga kompen no gondi mayugo kugan daga pasi oda ngari lenki igu gabe men jangen nga awa jarabi ni men jangen yakinga maga yagaren ne jarabi e men jangen kai donc kenda problem gabe riti bambaran nda kenya ko tigere nyogona de benani murula sogoy ça veut dire que nanti kem muren mani ya nanto pour que on katina me suha ogana tinto me yani me suhande ngarni ngawla tenganyen me al oranta me suhana quoi donc fitna nga aga tangane mo goberi aho sire yagaren kina men jangu ngana rigu ngabo nyagana nyankan nanto kan kompendi maga bugu
ko gatirni ni nanti eske duro ngo magandan kina onon nan canga ba akabantinya islam agundi komo kuna kenya hayni sariya no gatini kallungora ko billemme donc ken kabantinya islam agundi ga farentirni kenya farenti kenya mani kalle andan kina onon nan canga jeni la warni kendi yare ke sariya nga sikan kamanga kalla donc kenni fo ya antatelle andan kina odonga aga sangana dome ahram tenyen ba nanti ha angana duta duange ngandru anan kituncu sanya ko ngaba bo ke hadise no gondi yogonu tinan tangana dua bo tamma dura nan kituncu sanya ko atibidiya nyane kinga otini no hadisullah kamma hadisu kubenu gani lampuntonye nen ka killego hadisu ngumum maga hadis lampuntenga na gabo hibe kamma agana gabo hadis lampuntenga gabo ho kamma ona kem paris lampunte ona kengirndini lampuyen place ngana daga ila darajatil hasan awagem awarno hadisi surunga i place no gondi donc sero tuanun tagandi sikko yogonuti annan kitten jusanya ko bidiya nyane yogonuti annam maga susanya ko donc hadisul linanti annabi di hilli sudabari agana lingi serebe dangana duguta anna susanya ko agana lingi serebe dangana duguta maga susanya ko ho hontai jakama eske sine suano ga bagan wona jakam bagan sine suwa mona jakam pamude jakam baka gella ganani qalsi ganani marnam maga bankinga agara nisabum baga qalsi ganta sere maganta jakam bagan dini jakam wajibe miskine kamma hakka yara de qalsi ngana kinye kinga agara sine bagan danga matu she qalsi kay donc wanna jakam bagan di ngagama sine timmandoro sine billaga kinye har sine ngana konto ti qaswai anga kat qalsi kay donc jakam tani eske yagare ngana ni moyenga maga me akina yagare kenta golini me kine kenta dungene sikka hajununga eske kenni hosrenya ba kempeti fosrei igo ngana kenda barera golli haramun tiya dabari awa junubun kita kendi yagare nga abbe zonunga allati ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa donc igun cikintena ti yagarum pa jununga anya kenga aganan tinni kebe allan kute foga he annan kawana hajun turu amma turu balla dangani ken autorisation tamma bon yagare goti nanti gelli 6 mois gelli qasu tummi barenta pasene di kina naga igana kompo bane nyan gondi donc inta est-ce que i contenzien nanti yagintenye ba ona kem konno otini yagare ndangani amani problème unda ken randan kina naga problem be gara ken randan kina naga ogana kentu ona kati digame ke jabini gella kamanga mulla kesho ke jabidon nan kite arawin qilli nimero nga donc ngama kebe tullan ta ken jabini gella gana nyigo nyaga bara na barem kutu yagarenga tingu bareke kuti tingu gantai otini gondanga nan ciage katta yagarenga ana barenkinai gellagana bara barenkinai ona yagum bagandi ngagana ni problem waga warina ga oranta kidem kutu hila mogana kem problem watu akama ngabla na problem ko to anin kri après ana expliquer na mo ko nada bonanti kallere ni surongana mullanin kri iragin kita wala kegan importance yogon wati nin telephone takitene bonna ken kona gada ngani nawtu sobanga nin telephone takumini ma après-midi masalle hanam palle bo gellinga nari sende ni kangana ro centre ke ngana ro golle akay bon telephone ke ganna kalle a golle ken gondi bo serebe ken ga mullan sirente ngani nan dalla win kita kenge à partir de 20h uron viterenga à partir de 20h ken di kata 21h 22h serebe ganin kriken no gondi alla win kita bo kata 19h nu hakatu ni 18h oro salle hakatu na ngani killendi odi mbilla garnu misidendi donc ken di ya pas problème khirne nga ngana khirne kum pakatu kunkunga alla win kita mini et kalisin no gondi à partir de combien de grammes kangen no gondi alla ga jakka magandini otini tampille men kalle gemme kanwa awa gemme 85 grammes donc jakam bakenga awutini kenyeri bo 85 grammes ga gemme kalsim pakke be gelli hari kangi gantam ma 85 grammes ga gemme kalsim pakke be jakam awutini gelli ran kay
ça veut dire que angana qima khalisin pakenga aga gemme 900 euro ay bo 85 grammes ga gemme kenyi jakanga a wajabina an kamma donc kangendo kalsi khullendio c'est la même chose donc si serengana garanti di serenga est-ce que kenni junubu nyeba angana garam binnen ci serenga parenti junubu qoronga awagelina garam binnen mutuna ti himumni yagarenga kella wa serengina jahannaba imbe ngaimme donc garam binnenga angana ci di serenga yampe mundi akama maganna ya annan tubi kata allah allah na yampam maga parce que garanti tindenga amanya wa serengina na imbe nga ni aga karanga est-ce que adro araga qur'ana in complet mutuba asenenga na ni problem tadi fofondai liyan ta yugo do yagare naga telephone gondi agantati yaguga he yaguga ga no gondi kadaga febe ga kama gara déclarer famille ngai ina ga yagndime donc awre hetinan don to ko telephone ngana digamu koni digamu be ganta ka waygo do yagare naga haram te gani kenta telle gallan an jarabin tenya ga kama nganga kama mulla akama kaga mulla kayagime kenyam pasu telephone parce que go do yagare agama durana digame tana koni telephone agana ni dinan digame ga voilà kenga tatelle appli parani meni nani ni go ke yarin tenyani naga yare ke ga yarin tenyani bokunni finu ay on n'a pas le droit feriani akamanda qur'ana tu mais akamanga comportement kebe gamanya ida farentirni sallallahu alaihi wasallam ida aisha tirni nanti annabi jikuni kanwa ati annabi jikuni qur'ana ni aga terne sorondo men ga tin qur'ana donc hadamar men nan kawnan jikun rondia bo garangen kadu jikku suronde takara de ego wadi agara ajukum manya ego wadi amakara imma ajukun jirendi donc Allah ganno jukun jirondi ou serera wayagni sere kebe si ce n'est pas quelqu'un de chez nous mais du moment que c'est un musulman il n'y a pas d'empêchement islaminya gani kenge hofon takenga problème tay urbarni sere go gara question posé nanti sere be gara junubun dabari grand péché kengani junubu gorenga anya jeni nga ketanya hotana yo akamanda ken junubu gore men dabari oda billaga yagni akaman tubini katta Allah ya ana astaghfirullah konne ngabonda do ya ganjado uranu ado sadaqa mbakku nan nimi sigara golli burebe dabari Allah wa yamfana kaman maga awattelle sharia no gondi ankina men jangenda ga kuncuna ngui kompa bane no golli kemparam tanya nan tatelle ami hatan qur'an di ken ka pe shaytane jamanya yi ken kamanga awa problème ki talaq rakota une femme elle a pas droit de mettre des produits sur son corps